May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala. Father MJ Samonte, maghahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikawalo nga Domingo sa ordinaryong panahon. Marso 4, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Ningon si Hesus kanila, tinuod ka na sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhi. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon nga inahan ug mga anak ug mga uma. Bisan tuod og lutuson siya ug sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna maulahi ug daghan karon ang naulahi mahiuna. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw Kristo. Mayong buntag usab sa ato ang mga kaigsuonan ko ni Kristo sa tanang mga naminaw nato karon, labi na sa ato ang mga kasilinganan nga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, diya sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Maayong buntag natong tanan. Salamat sa inyong paghatag og panahon o God bless. Mga igsoon ko ni Kristo, nindot kayo ang pahinumdom sa tong ebanghelyo karon. Na mura bitaw si Pedro nangutana ba nga Jesus or Jesus? Sa amo ang pagsunod nimo unsa man po'y maamo? Mura bitaw it is part of the human nature na every time we do good dapat na apoy tay makuha or mapupo nini. Mura tawag sa iyahang indirectly saying nga karon kay nagbinutan man ko, karon kay nagsimba man ko, nagampo man ko, unsa may maakuha ni. Kini gipinumduman kita nga kana bitawng pag-detach nato sa ato ang mga personal wants and personal na mga gusto nato kay para lamang nga matuman ang kagustuhan sa Dios. Gitagaan og assurance ni Jesus nga kita paghahatagan niya og kana bitawng makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhi. Makadawat siya ginatus 100-fold ang iyahang madawat. Pero hinaot pa unta dili na to siya quantify ang ato ang mga madawat in a material way. Kana bitawng mahingunta nga sige unsa ko kadaghan nga musimba mao pud na kadaghan ang grasya nga mobalik nako. Unsa ko ka mainampuon mao pud na ang assurance ug security nga dunggon gyud mo ako mga ang pag-ampo ug pangamuyo. Kita gipinumduman nga we should learn to change that kind of mentality. Na mura bitaw ang ato ang grasya o panalangin na madawat gikan sa Dios, murag reciprocate ra ba? Murag balos ra bitaw, murag tugbang ra bitaw sa ato ang maayong binuhatan. Nakalimot ta na bisan pa og we are dili deserving, we are not worthy sa maong grasya, ang Dios makanunayon nga mahinatagon kanunay naghigugma o kanunay nagbubo siyang grasya nato. Nganabi ay kung dili di ka mosimba, dili di ka buutan o dili di ka matarong, dili di ka grasyahan sa Dios. Na mo na ato ang limanan diha nga sa imuhang pagsunod unta ni Kristo nasayod ka nga ang reward di ay dili ka tong moabot pa. Ang pinaka-reward mo in following Jesus is your intimate and deeper and close kanang mas lalong nimo mga relasyon sa Ginoo. Mao na lang ang pinaka-reward nimo. Kay dili niya tanan nga nakaamgo nga
Mao din ni ang pinakauyukan nga importante sa kinabuhi sa tao ang pagsunod ni Kristo. Wala pa man tanan yun naka-realize ni ana. Di pa man yun tanan nakaabot ana nga realization. So ikaw nga nakaamgo nga na inana di ay ang mas labing importante aning kalibutan, mao na ang pinaka-reward na imong nadawat gikan sa Ginoo nga sa imuhang kinabuhi you already experience the what we call the total sense of contentment and satisfaction by following Jesus intently, by listening Jesus closely, and by following Him intimately. So, inanaunta ang ato ang mentality mga igsoon nga mao na ni ang pinaka reward na ako ang nadawat nga ako duol diya sa Ginoo, ako kanunay nag-worship and glorify sa Ginoo, dili di katong mga butang na akong gihulat nga mao to ang maisipon ako nga reward. So, pero kita gipinumduman usab na in following Jesus, kana bitang we need to deny ourselves. Siguro si like Pedro, kita, ako, si pare, makaingon ta nga naabot tayo mga personal plan, personal na mga gitawag nato mga dreams and aspirations in life. Di na ko I have a confession, no? Sa first and foremost, dili man gyud ang pagapari mo ay una nga plano nako sa kinabuhi. Usa sa mga plano nako kaniadto kay kanang naamang ko ninong nga sundalo, gusto ko mosulod sa PMA. O ikaduha kaning gusto ko mag culinary arts kanang magluto-luto. Kay naamang ko passion ana. So dayon nakita po na ako nga dili na nakadali ang kinabuhi sa pagapari. You need to deny your kailangan mo biyaan imong kagulong pamilya. Dayon wala pa jud kay kagulong pamilya. Dayon simple living lang. Pwede kay posible ma-assign ka sa mga bukid, nalisod, ma-assign ka sa mga parokya nga kanang kailangan nimo nga ikaw ra. So, kana bitong the solitude of life, the living in silence, and kanang usahay maginusara na ka sa kumbinto. Usahay nakita na ko kung lingon lisuda kay inana nga kinabuhi, no? Mo na kaniadto. So, sa dihang pagsunod nako sa simbahan, nangalagad ko isip sa Kristan. Nag-start ko grade 3, then nakasugod ko serve kasi niabot ko mag 1 year ang amo ang anang training namo. From sugod ato pagsunod nako hantod ni abot kog high school, dadto na ginahinay na kog realize na unsa di ang mas labing importante sa kinabuhi sa tao. Dadto na ko na-realize nga sabot na pagsulod ako sa seminaryo, dili man na nakadali ang kinabuhi nga mo dadto, na purify, na sala ang ako ang mga kanang gitawag ba ito worldly motivations and intention. Kay kung taman lang dadto di ay ang ako ang motivation nga nisulod lang ko kitungod kay naengganyo ko na murag nadadasig lang ko, naganilang ko sa mga imbitasyon sa mga kaparian o murag naganahan na po ko sa kinabuhi sa mga seminarista naglantaw nila, which is quite opposite kung naalala ko dadto mismo sa sulod. So giayag mga igsuon ang maong motivation and intention. We are telling this one to you, my dear brothers and sisters. In life, we have our personal plan. We have our personal dreams na gusto natong sundon nga kanito ang gusto unta. Pero kung kita bitaw kabalutang nga maminaw sa kinauyukan sa tawag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, usahay bisan pa og banha kayo ang kalibutan, pero ang tingog sa Dios na gud imong madunggan, makaingon jud ka nga di jud ka kadili sa iyahang mga plano para diha nimo. Kay nakaingon ko nga hapit ako mo surrender. Hapit na ko nga dili na mo padayon. Pero nga naman nga naa pa man gyapon ang desire to serve God, to naa pa man gyapon ang kanang bitong looking forward nga mahimong pari. Pero bitaw gingon ko nga Lord, dili ba si ang pagapari para nako? Pero nga naman ang deep inside in my heart, man ko nga klaro man jud nako nagitawag jud ko ni Ginoo. Nag-ilog ba? Nag-ilog akong tawhanon nga pagbati o nag-ilog pod nako ang kanang grasya nagibubo sa Ginoo nga no, gitawag ta ka o magpari ka. So inani pod mga igsuon
nakaingon ko sa kong kawilingon nga karon na napare nako nga naa ko sa maong pagpangalagad. Siguro mo ingon mo ko sama ni Pedro. Unsa may maako ani karon Lord? O na nga ingon ko na sa ako ang pagpangalagad sa simbahan, dili man di assurance di ay nga abi kay na ako sa seminaryo, dili magsakit-sakit ako ang pamilya. At take note, namatay akong papa sa dihang 5th year ko sa seminaryo. Graduating ko. Namatay ako ang duha ka lula, mother and father side. Na ako, COVID time. Na ako sa Tawi-Tawi that time. Nabitawang makaingon siguro ko ba nga dili di assurance no nga akong gihalad na ako ang kinabuhi sa Ginoo, ako nang gi-surrender ngadto kaniya nga dili di assurance nga wala dili maayong mahitabo sa akong pamilya, sa ako ang mga minahal sa kinabuhi, labi na sa mga tao nga giisip nako nga maghatag og kadasig og inspirasyon nako. So kini day mga igsuon nga mao ni nakapa-purify sa ako ang motivation. Why do I need to pursue this chosen vocation, this priestly ministry? There are many ways how to live this kind of life. Mauna nga hinaot pa unta sa pagpili nako uban sa panalangin o pagbidisyon sa Ginoo kani nga klase nga kinabuhi mo ni magdala kanako sa kinabuhing pagkabalaan. Hinaot pa unta nga sa ako ang pagpili sa maong bukasyon, dili na ko maghulat pa og kanang mga gitawag nato og kanang unsa may maako ani Lord, kundi enough na nga ako aning kinabuhi nga ako anang ma-enjoy ang maong pagkapari tungod kay nasayod ako nga pinaagi niini mao ni makapahimo na kong buutan, mao ni makapahimo na kong balaan ug mao ni passport nako padulong ngadto sa langit na mao'y gitinguha og tubong nato isip mga binunyagan o isip mga anak sa Ginoo. Hinaot pa unta nga kining ato ang bukasyon na gipili karon, bisan pa magdili gini mo ato ang first and foremost nga plano, pero kay kita naminaw man sa kabubuton sa Dios, we learn to deny ourselves, we learn to kill our personal plan in order to live the plan of God in our lives. Na gipatay na to at nagawilingong plano para mabuhi ang plano sa Diyos. Kana mga igsuon. Kay sama pa silang gingon, bawal mamangka sa dalawang ilog. Kung unsa ang imong gipili karon, panindigi o as what sa ubang katong gingon ako, grow or kanang tubo o asa ka gibutang. Dayon ugma magsugod na ang ato ang Kwaresma, Ash Wednesday. This Lenten season, hinaot po unta ato ni siyang i-utilize o i-maximize nato ang ato ang oras, panahon sa pagpamalandong, panahon sa pagpuasa, panahon sa kaning gitawag nato og self-denial, sa paglikay sa mga makalibutano na mga kalipay, and ito yung spare time na masagaan atong pagtagad ang atong kagulingon diha sa kahilom uban ng Ginoo. Hinaot pa unta na kaning kahilom na ato ang gi-enjoy for these 40 days as we journey towards the Holy Week, na ato ang mas maaminaw kung unsa na ang tinuod nga kahintang nga hitabo sa ato ang pagkakita. Kaya diha manggod sa kahilom, diha manggod nato makita kung unsa na ang nahitabo kanato. Mao bitaw na kana bitaw magpa-BP ta na bawal gyud mo storya, bawal gyud mo himog mga extraordinary activities para ang blood pressure nga makuha diyan nimo accurate. So inanapod sa kinabuhi nga kailangan ta maghilom. Kailangan ta nga wala si daghang mga aktibidades nga mao makapawala sa tong focus and attention in listening to the voice of God, nga masuta nato ato ang makita kung naunsa nata karon sa ato ang kinabuhi. Nagkaduol ba ta sa Ginoo o nagpalayo ba ta sa Ginoo? Or kani ato ang pag-ila sa Ginoo, taman lang ba sa ato ang hunahuna o kanang baba? Or baka we simply comply the will of God out of obedience, out of compliance? Or kini ato ba siyang gibuhat because we really understand what we are doing and we really love kung sa ato ang gibuhat
by obeying God and by loving God and by following His will. Inaot maunta nga sa tuang paghalad nato sa tuong kagalingon, kung unsa man ang mga pribilehiyo o ang mga grasya na ato ang maambitan, kaning gitawag diri sa atong ebanghelyo karon na labi pang daghan niining kinabuhi-ang makadawat ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, tinuod ka na. Kay sa ko ang pagkaseminarista handod ginapari ko, mas daghan kog nailhan na mga gitawag og nanay, tita, or mga igsuon, o natawag na to og kanang mga manghod, ana, o magulang, o mas daghan kog mga lugar nga naadtuan, o daghan ko og kanang mga mas nahimong higala sa akong kinabuhi. Kadto pa ko sa Manila, atong seminarista pa ko, kada parokya nga akong maadtuan, daghan ko og mga nahimamat na mga bag-ong mga higala nga mao'y napadpod sa ako ang dili lang rawas nilapad no nilapad lang akong panglantaw sa kinabuhi nga by talking to other people kay inana gid ang wisdom gid no sa tao no nga the more ka og daghang mahimamat sa kinabuhi daghan kag mga istorya sa kinabuhi nga madunggan the more ka daghang ma-realize nga inani di ang realidad sa kinabuhi ka nagkadaiyang mga kultura imuhang nahimamat, nagkadaiyang mga dialect, nagkadaiyang mga way of life. Tugdadto pa ko sa Hulo, sa Tawi-Tawi pa ko, sa Manila. Kasi klase ba? Way of life. Sa Tawi-Tawi ko, ang kinabuhi uban natong mga sinamal na mga kaigsuonan. Walay kuryente, walay tubig, dayon kanang simple kayo ang kinabuhi. Nakatuon ko sa iyatong nga klase nga kinabuhi nga pwede man dahil mahimong malipayon ang tao. Bisan pa o ganang inani lang ang klase nga kinabuhi. Nakita bitaw na ko sa ilahang lifestyle dito nga they learn to appreciate kung unsay naa diha. Kay ngano man, dili man bisan kinsa ang pwedeng makasulod dito nga area kay gamay man to nga isla. Then kana bitaw they learn to be happy sa ilahang mga uban silang mga silingan. Usay mga activities dito dumugon. Kaya mo man maghatag nila o ganang kalipay. Mo man maghatag nila gabibo. Then, simple na kayo ilang kalipay. Then, I learned from that mga igsoon. Pag-admit po na ko sa Manila, daghan kay mga kalingawan ng one pod. Kanang gitudluan po ka nga how to be selective, how to be prudent, kung asa lang ka mo adto, kay wala may buyag nimo. Pwede ka mo adto dito, then pwede ka mo uli anytime, ana. So, then pag nanabitawang sa ako ang kinabuhi karon nga na ako ani nga estado, nabitawang nakat-on ko nga ang kinabuhi dili na mauni. Daghang gitudlo sa kuha ba nga dapat dili lang ka nga anang makitig lang nimo ang panglantaw. Ubaw niya ako gitawag nga 100-fold blessing na naambitan nako sa akong pagapari. Kaya nga naman, mas nilapad ako ang pag-ila sa kinabuhi, mas nilawom ang ako ang pagsabot sa uban, o kanang dili bitaw mahimong makitib ang ako ang pag-ila o paglantaw sa kinabuhi sa uban, mas kabalo na ko mo sabot, mas nilapad ang ako ang knowledge and experience, ug labaw sa tanan, mas nailhan ako ang Ginoo pinaagi diha sa ubang tao. Pero bitaw ang concept about sa kalibutan dili bitaw ingon nga limited lang sa ako ang surroundings sa kung asa ko gipakatao dadto ra mo taman kundi pinagi sa pag-expose nako sa mga nagkadaiyang mga lugar, nagkadaiyang mga pamilya, nagkadaiyang mga dialogue or dialect or mga kadang culture, tradition, and way of life, mas nasabdan nako nga dapat inani data mga tao. Na-expose ta sa mga dato, na-expose ta sa mga pobre, na-expose ta sa mga gitawag na to ng mga squatter area sa Luzon, na-expose po ta sa mga elite na mga tao. So ito pa di ay, kabalutan mo handle kung kabalutan mo pahiluna sa tuwang kaugalingon kung kaning mga tao ato nakatubang inani kabalutan mo pahiluna sa tuwang kaugalingon kung kaning nga klase ng mga tao atong nakauban so to pa dili ta mahimong bias dili ta mahimong subjective lang kay na-experience man nato ang unsa ang klase nga kinabuhi sa aning kalibutan.
So nana mga igsuon, mao na nga kumuhatag kita og pamalandong, mutugpo kita og mga pamalandong sa uban, we not only educate them, we not only giving the information, but we touch lives because we experience what they experience o dadto gitagaan nato gitiligize nato kung unsa man ang dapat natong buhaton ug asa man ang Ginoo sa maong kasinatian. So kana mga igsuon, mo kay na ang nindot kayo nga pagpahinumdum kanako sa pagbiya nako sa akong pamilya o sa pagsunod nako diha sa seminaryo o karon akong gihalad akong kaugalingon isip pare sa simbahan. So akong pagtimbayaw sab sa to ang mga listeners dili sa Ozami City, diha sa Mercury Katagnan Branch, ug sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Mars MC, Ate Melky, atong HR, Directors, ang ato ang Chief Medical Director, si Dr. Jennifer Obistondo, sa tanang mga doctors, security guard, nurses, sa tanang mga amigo higala nato diha sa Mars MC, maayong pagpaminaw kanyang tanan. O sa ako sa to ang higala nga pare sa Clarin na si Father Fred Malalis. Ug sa tanang mga kaparian nga naminaw karon sa Dupem, God bless you mga igsuon. Ang akong pagtimbayaw sab sa to ang mga higala diya sa Manila, Tita Barrera and family, sa Baduan Kahandig family at Tirayla del Mundo, sa tanang mga taga San Mateo, Ma'am Flores, o sa tanang mga amigo nato, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga igsuon, dinhi na ko kutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ng tao na nalingkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus na sama siya sa kahoy na gitanumdap din sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Ug tigbo sa tigbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Inaot po ta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan ug mo'y maghatag ka nato sa gingharian sa langit na magipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug usab uban sa pangama sa tong mahal na Birhen na si Santa Maria nga itong gitawag nga misanisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, once again ayaw kalimot, Ash Wednesday na ugma, magsimba kita ug magpabadlis kita as we celebrate the Lenten season. God bless ug maayong buntag kanatong tanan.